Okay, undercard bakbakan on the way. Yads Casinilio Promotion proudly presents bakbakan sa Barangay Abugon, Sibunga, Cebu. Team Inting Joseph na Mark versus Team Cordo Midis and Hapon. Okay, game 1 na nila to ha. Game 1. Overall best of 3. Hapon. Two shot combination. Grabe mukha nila si Inting. Joseph, namatom na yun. Maldituhan ni Inting. Sa iyo pag high blood naman na yun. Igual 0 ha. Kini servisyo Inting. Para ono. Point ono. 0 na. Ono 0. Okay na atong double bakbakan diri sa Barangay Abugon, Sibunga, Cebu. Sponsor niya ni Busto niya Maricel Pasatiempo. Onero ba Marisan Tunay Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon, pwedeng ulamin sa sarap mga kaibigan. O Mr. Clint Rico Pulacion, Nestor Ponce, Marivic Abilia, and barangay officials nila ni Konsyal Michael Jess, Konsyal Mark Lopez, Konsyal Moises Abilia, Engineer Adrian Caballes. Mao na kinatibukan na itong mga sponsor ha. Under Yads Casinilio Promotion mga kaibigan. 1-0 ang atong undercard. Pictus ni Mark. A good delivery. Perfect shot. Courtesy of Mark. Servisyo Mark. Tuag si Hapon. 2-0 na. 2-0 in favor of Team Inting Joseph and Mark. Sa ato ang game 1 ha. Undercard bakbakan kini para Tris. Servisyo Mark. Cordo. Netbag ang tira ni Mark. Side out. Servisyo Midis para uno. Joseph. Point 1-2 na. 1-2. Ono-dos na, ono-dos. Isang puntos ang kalamangan. Team Inting Joseph and Mark. Joseph to Hapon. Batosip namato na, answered by Midis. Point 2 iguales. First deadlock of the ball game mga kaibigan. Iguales 2. Servisyo Midis. Point 3-2. Wana, may overtake na ang Team Midis, Cordo og ni Hapon. Sa ato ang game 1 na Hapon. Midis and Hapon kombinasyon. Agay wa magkisinabot sa depensa. Lapses sa depensa sa Team Mark Inting and Joseph. 2-4 na. 2-point lead na sa team nila ni Midis, Cordo and Hapon. Cordo. Win. 5-2. 5-2 na. 3 puntos na ang kalamangan. Joseph, answered by Cordo. Bagnos na Mark Inting. Pasok ang tira. Ay, kini. Po na pinis. Stock po. Bay. Lubog na. Agay. Side out, side out. 2-5 ha, 2-5. Joseph Cabarsi to serve para 3. Away from home, point. 3-5 na. Joseph to serve again. Joseph, mimundak. Kuha pa Midis. Joseph again, nanukdok na. Mark, gilubag ni Mark yung timbre. Cordo, may bagnos. Fire in the hole. Binumba na sa ere. Anemic shot courtesy of Hapon. The pride of the Lagit. 4-5 na. 1 point lead ha. Tinapyasan na ang kalamangan. Mark, Cordo. Yun o. Lakas, lupit na tira ni Mark. Nice defense coming from Team Hapon. Midis. Inting. Mabiyag pula Inting ha. Maguros man. Kayo man. 5 iguales. Tagsarang pabuto si Inting pero yung gamit murag machine gun M60. Iguales 5. Side out ha. Side out. Servisyo Hapon. Joseph, tok mo ni Cordo.
Lah, added by Midis. Good item delivered by Mighty Midis. Size 5. Oh, this halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalit na ninyo sa Karkar Chicharon Delicacy Store mga kaibigan nga naimutang sa Barangay Abugon mismo o sa Sangat San Fernando o diya sa Poblasyon Karkar ando na diya Maricel Anthony Store o sa Guadalupe Karkar. City 5 na. City 5. 2 point lead na sa team lang Midis. Serbisyo hapon. Kini para utso na hapon. Lah, midakdak. Midis nagpabuto. 2 shot combination Midis. Lah, Cordo. Out ball. 8-5 na. 3 point lead na sa team nila Midis. Hapon og ni Cordo. Tok po ni Cordo. Nabasa ni Mark. Dumbaga po. Lah. Ay, counter attack niya. Grabe. Double barrel attack. Cortesio Bintingan. Joseph Paridal. Binumba sa iri. Aba. Lupit ang tira ni Midis. 9-5. 9-5 na. 4 na kalamangan sa team hapon. Servisyo hapon. Hapon again. Mamma mia. Ay. Nakauntiran. Hapon. Na-on-nice tari na mata. 9-5. Kini para size sa team lang Inting Mark og ni Joseph. Mark Laras Inting. Nice defense. Layay. Tok mo ni Mark White Tisas. Side out. 9-5 atong skora. Kini serbisyo Cordo. Parin daw wa man matibag. Inting sukol pinaksitay. Wa na nagkaputo ka na. Lulupit ang mga tira. Nagkasubukan na. Ito answered by Midis. Cordo. Uyok. Grabe dinukduk agay. Side out. Ospon ako atong mga sponsors ning atong double bakbakan diri sa Barangay Abugon, Cebu nga Cebu. Sila si Bostoni og si Ma'am Marcel Pasatiempo. Owner of Maricel Anthony Chicharon mga kaibigan. Mr. Clint Rico Poblacion, Nestor Ponce, Maribik Abilia, Barangay Official, Konsyal Michael Gis, Konsyal Mark Lopez, Konsyal Moises Abilia og ni Engineer Adrian Caballes. Gipad pa siya pun. Kaniya. Midis to the rescue. Grabe ni Pinsay. Lubog na. Ninay na sakto lang kini. Mark, lupad. Kay gilabas gawas ni Mark. G5 na. Under Yads Casinillo promotion ning atong bakbakan nere mga kaibigan. Side out G5 G5. 5 point lead sa team ni Midis hapon og ni Cordo sa ating game 1 o Bawar best of 3. Grabe pangulata dito. Lagi. Agay, pasok. Good delivery. Good item. Coming from Inting Tangaro. G-size. Servisyo Joseph. Cordo. Longi si Cordo. Point City Gis. 3 point lead sa team la ni Midis. Hapon og ni Cordo. Kaya servisyo Joseph para otso. Joseph may porma, may pabuto. Answered by Cordo. Grabe pamato. Tok po ni Cordo. Wala. Out ball si Joseph Cabarce. Side out. Servisyo hapon. Agay, hapon again. Good item. Perfect shot. Coming from hapon, the pride of Dalagit. On si City na, on si City. For the win na ang team hapon.
Midis na Cordo para daog sa game 1. Dinakdak sa area ni Hapon. Hapon again. Answered by Mark. Nice exchange mga kaibigan. Heavy loaded shot. Thrown by Hapon. Pagnos. Grabe sinukli ayok. Kinsa kay manakaw ta day kini. Inting. Sabit. May daog na ang team Midis Hapon og ni Cordo sa game 1. Coming up next, game 2 kaibigan sa atong undercard bakbakan.